आज गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी नदी बहुथिब से मधुबन पर्वत पाखरे मोर पुओ कृष्ण प्रभास तीर्थरे लक्षे योजन लक्षे ब्राह्मण को डाकी जदि महापुओ नदेव जीवन गोटी को हारिदेवी ए जीवन छिले केते नथिले केते मोर कृष्ण पाई केते दुख केते सुख अरे एका कृष्ण पाही ए जीवन गोटी रखिछि नारद कहिछन्ति आजि जदि प्रभात तीर्थरे जागरण करिले निश्चय जीवन गोटी को हारिदेवी एतिकी जीवा समय रे मुख गटिका सुखी जाइछि देवकीकर वसुदेव थिले देवकी अरे देवकी महाराज अरे तोर मुख कमल कहीं सुखी जाइछि ब्रह्मेंद्र पुत्र नारद अछि विराजमान होई बसिछन्ति अरे तोर कहीं रे सुंदर मुख गटिका तोर सुखी जाइछि कहीं देवकी आमर जड़े बंधु कहले आज्ञा देवकी और वसुदेव भितर मन मनोरंजन करने मान भंजन करने गोटे चंपू गाइबे मु कहली 20 टंका धरिक आस बोले 20 टंका देवी चंपू शुणी कहदे पड़े कहले देवकी कहले हे वसुदेव हे प्रभु चंपू कहले हे प्रभु हेलो मानस मना कोई रे मानस मना रे मानस मना कोई रे मानस मना रे चित्त बीता ना सखी चित्त बीता
महाराज अरे ब्रह्मेंद्र पुत्र नारद महर्षि बसिଛନ୍ତି अच्छा उग्रसेन राजा राज सिंहासने बसिଛନ୍ତି कृष्ण बलराम बल्य श्यामरी ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ठीक है এই ସ୍ଥାନରେ ବସୁଦେବ ବସି अरे तोर मुख कमल काहे सुखी जाईची कहउଛନ୍ତି देवकी प्रभु जेतेबेले सप्तम गर्भ उभै जाईची हाँ अष्टम गर्भरे जो संतान गटिक थिला मु सत्य करिथिली अच्छा सूर्य को जाई कहिथिली जदि मोर अष्टम संतान मो गर्भरे रहिबो संसार रे गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी नदी बहुची सही प्रभास तीर्थरे मोर पुओ कृष्ण लक्ष्य ब्राह्मण को डाकी लक्ष्य गोदान दान करिबा पे मु सत्य करिथिली प्रभु हाँ सबु सिना मानसिक पूर्ण करि देली मो पुओर एई गोटिए पुओर मानसिक पूर्ण न करिथिली सेति जगु नारद कहि देले हेले केबे करिबा उग्रेश्वर पचारिचंती नारद महर्षि की हे मुनि एई तीर्थरे केबे जागटिक करिबा आपण कहि दियंतु अरे नारद महर्षि मात्र बसिथिले अरे नारद महर्षि मात्र बसिथिले अरे उग्रसेन को डाकी पद जे कहिले तुम्हें गाइलो मु तुम पाले धरली आइला भालो तुम्हें गाइलो मु तो पाले रे ठीक लागे धरछि आउथरे मजे कोन बाळू को पैसा बोलछि आजकल कोन बाळू को पैसा हेले एई समय रे कहउचंती केबे जागटिक आरंभ करिबा कहंतु नारद अरे माघ मास देख जे शुक्ल पक्ष अरे माघ मास शुक्ल पक्ष होई बसत अरे 16 दिन जाग जे होई बसत अच्छा 15 दिन गोटिए दिन मिसाई 16 दिन मात्र होइबे पूर्ण जेतेबेले उग्रसेन पुणी दियंती अरे पाख निकट बुझे जाग आसियंती अरे निमंत्रण देबे पाई समय नहीं किछि अरे स्वर्ग मध्य पाताल तीन पूरा तुम्हें निमंत्रण पत्र देहि देव एथर अरे जागर दे गाय जन भेटरिबु जागर गति को जपूर्ण हाथ करि देबु अल्लाह भाई भाई तो तुम्हारे बोला जा अरे एति की को हिनो आसे पुराण गतने पुराण सुन पिला कहला आइलार भाई पाई को रक्त तो खेर को होचे आइलार मुहर माई नहीं तमर माई को कोन की गाय आछो रख तो खेर कोई नहीं तो मोर गोड़ी ता लास्ट टाइम पछले तक बाजे वाला डाके बोले मत के नाचू डाके ने बोली की ए घइतार गोड़ी पुअर गोड़ी रख तो खाई दिल गाली करी पड़े तो माईरा लोग कोन काम की खाली गाली खाइबार बेसी तमे अंडे लोग तो सब डंगरे मुंड मांडी आसी के एडी वाले सेडे हम अंडर रात तो बेंदाले संका ना नहीं हमर अंडर जाति की समस्त विश्वास करी तुम माई जा तू के विश्वास करी तमे कहि पर ए तमे कहि पर गाली जाति को की पर विश्वास नहीं उग्रसेन पाखरे हां नारद महर्षि मेलणी मागी स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिपुर निमंत्रण देबा पई जाहुचंती नारद कहले हे उग्रसेन राजा तुम्हें सही गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी नदी मधुबन पर्वत पाखरे सागर आयोजन करंतु मो निमंत्रण पत्र देबा पई जाहुची एतिकी कहि नारद जीवा समय रे देवकी कहउचंती हे मुनि स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिपुर निमंत्रण देहि दबो सिना गपपुर को जीव नहीं मुनि मो कथा
ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିଥିବ। ଦେବକୀ କହୁଅଛନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନିବର ଏ କୁହାରୀ ତୁମେ ନିଅ ତୁମର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବ ଚାରି ଦିଗରେ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବ ଏତିକି ତୁମ ମନରେ ରଥ ମୁନିବର କେବେ ନ କହିବ କଥା ଗୋପର ନଗର ଯଦି ଗୋପପୁରେ ତୁମେ କଥା କହିବ ଯଶୋଦା ଯଜ୍ଞକୁ ଆସି କନ୍ଦଳ କରିବ ମୋ ପୁଅକୁ ଛଡ଼ାଇ କରି ନେବ ସେଇ ରାଣୀ ଜଗି କରି ବସିଅଛି ଦେଖ କାଳୁଣୀ ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଶୋଦାର ମାମର ଶୁଣ ମୁନିବର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁମେ ଦେବ ପତର ମାତ୍ର ଗୋପପୁରେ କେବେ ନ ଯିବ କୃଷ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି କଥା ନ କହିବ ଯଦି କହିଦେବ ଆସିବ ମୋ ପାଉଣି ଛଡ଼ାଇ କରି ଘେନି ଯିବ ମୋ କୁମର ମଣି ଏମିତି କହି ବିଧାତା କୁମର କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମୁନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ନାରଦ ବିଚାର କରିଲେ ଏଡ଼େ କଥା କହୁଅଛୁ ଆଲ ଦେବକୀ ଜଗତ ଜାଣନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ରାଜା ସୁତ ନାରଦ ବିଚାର କଲେ କେତେ କଥା କଲୁ ଦେବକୀ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରେ କହିବନି ଏ ବିଷୟ ବୋଲି ମୋତେ ଯୋଉ କହିଦେଲୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ନ କହିବି କିପରି କହିବି କି ନ କହିବି ମୁଁ ଆଗରୁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି କହିଲୁ ମୋତେ କହିବନି ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଗୌର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଗୌର ଲୋକ ଯଦି ମୋର ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଗୋପପୁରକୁ ଆଗା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲୋବୁ ସେହେତୁ ମୁନିବର କହିବନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଠିକ୍। ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଗରେ ହଁ ହଁ ଏତିକି କହି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ 16 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଦେବି ନା ନାରାୟଣ କହିଲେ ହେ ନାରଦ ଆପଣ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ମା ଯୋଉ କହିଲେନି କି ଗୋପପୁରରେ ପତ୍ର ଦବନି ବୋଲି ଠିକ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଗୋପପୁରରେ ପତ୍ର ଦବନି ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ଯଶୋଦା ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ିବେନି ମତେ ଆସିକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନେବେ ଦେବକୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର କଳି ହବ ମାରଗଳ ହବ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋପପୁରକୁ ଯିବି କାହିଁକି ଗୋପପୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି ନାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଯାଇ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଗଲେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ଗୋପର ଭୁବନ ନନ୍ଦ ରାଜା ଭୁବନରେ ମିଳିଲେ ତପଧନ ନନ୍ଦ ବିଚାର କରନ୍ତି ଦୋଳିରେ ପକାଇ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଥୋଇ ରୂପ ସାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାରେ ଧନ ନାଟୁଆ ସୁନ୍ଦର ତତେ ରଥେ
नहीं